लेसन, और हाय हाय हाय, इसको कहते हैं G1 लेसन। ये पाकिस्तानी माहिरीन ने तैयार करके इतना मोटा लेसन तैयार किया है। आज तक आप जो लेसन खाते रहे हैं वो पाकिस्तानी लेसन नहीं था, वो इंडियन लेसन था, और मिस्री और चाइना का लेसन आप तक खाते रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान इतना जबरदस्त, इतना मोटा लेसन तैयार किया है, और आम फसल आप कहीं भी कहते हैं 1 एकड़ पे कोई भी फसल उगा के दे लें, आप 2 से 5 लाख रुपया मुनाफा कमाते हैं। पाकिस्तानी लहसुन लगाए, 1 एकड़ पर लहसुन लगाएं तो आप 2 से 3 करोड़ रुपया फी एकड़ मुनाफा हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नादर अहमद भाई, जबरदस्त, उन्होंने अपनी अराजी पर ये लहसुन, पाकिस्तानी लहसुन लगाया है। हम उनसे पूछते हैं उन्होंने करोड़ों रुपया कैसे कमाया है। आप बताएं जी, ये 1 एकड़ अराजी पे पाकिस्तानी लहसुन G1 लगाएं तो कहते हैं 2 से 3 करोड़ रुपया मुनाफा आता है, वो कैसे? देखिए जी, पाकिस्तान में G1 लहसुन लगा के देखिए आप लहसुन की तरफ 2 से 3 करोड़ बोल रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवानों में इतना टैलेंट है, समझदारी से उन्होंने 2 से 3 करोड़ की बजाय 6 से 8 करोड़ रुपया भी 1 एकड़ से कमाया। जिन्होंने अच्छे तरीके, मॉडर्न तरीके, टेक्निकली काश्त किया इस लहसुन को, उन्होंने 700 मन तक पैदावार लेके 1 एकड़ से 6 से 8 करोड़ रुपया कमाया। 2-3 करोड़ तो वो कमाते हैं जिनको इतनी समझ नहीं है, जो पहले साल लगाने वाले हैं। जिनको 2-3 साल हो गए हैं, तजर्बा हो गया, वो तो पहले दूसरे तीसरे साल आके 6 से 8 करोड़ रुपया 1 एकड़ G1 लहसुन लगा के कमा रहे हैं। ये देखें जी, मैं आपको बताऊं, ये लहसुन है जो पाकिस्तानी लहसुन है G1, और ये लहसुन है जो आज तक आप खाते रहे हैं, इंडियन लहसुन, मिस्री लहसुन और चाइना का लहसुन। इसकी आप एक तूड़ी देखें, ये देखें टोटल जो इसकी गड्डी है, और इसके साथ ये जो देखें, ये देखें ये कितना बड़ा है और ये कितना छोटा सा ये है, और इसके साथ जो तूड़ी है वो देखें, ये तूड़ी इसकी देखें, और ये तूड़ी देखें, ओए होए होए होए, कितना जमीन और आसमान का फर्क है। ये गैर मुल्की लहसुन है और ये मोटा ताजा इतना प्यारा, ये मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान का लहसुन है जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। और पाकिस्तानी माहिरीन ने पाकिस्तानी लहसुन की बैरून मुल्क बरामद पर पाबंदी लगा दी है। कहा है कि ये मेरे वतन में पैदा हुआ है, ये मेरे वतन के लोग ही इसको खाएंगे और इसकी काश्त करके करोड़ों रुपया कमाएंगे। नादर भाई, लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए पैसा प्रॉपर्टी में लगाते हैं या और कई बिजनेस में लगाते हैं। आपने 1 एकड़ पर पाकिस्तानी लहसुन की पैदावार करके 2 से 5 करोड़ रुपया कमाया। ये जरा बताएं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी और जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो किस तरह पैसा लगाएं कि वो इस तरह करोड़ों रुपया कमाएं 1 एकड़ राजी पर। देखिए जी, पहले बात करता हूँ G1 लहसुन के ऊपर, बाद में आते हैं। पहले जरा दुनिया का सिनेरियो समझें कि अमीन भाई, दुबई में 1 तुरी भी लहसुन काश्त नहीं होता, 1 गंडी भी काश्त नहीं होती। तो वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लहसुन जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो दुबई है। दूसरे मुल्कों से थोड़े पैसे में खरीदते हैं, अपने मुल्क में अच्छी पैकेजिंग करते हैं और पूरी दुनिया को लहसुन प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा। देखें उनकी मेंटालिटी के, ना लगाना है ना उसको संभालना है, कुछ भी नहीं करना। आम हमारे पाकिस्तानी जो मासूम अवाम है, उन जैसे लोगों से या इंडिया से या ईरान से या मिस्र से उन्होंने खरीदना है, चाइना से खरीदना है, आगे महंगा करके डबल रेट से उसे बेचना है। मलेशिया है, पूरी दुनिया में वो कामयाब हुआ है अपने एक पाम ऑयल की वजह से। हॉलैंड है, वहां में कोई, वहां उसके चारों साइड पे जो है वो समुंदर है, खारा पानी है। अब पूरी दुनिया में जो फिल्ट्रेशन के अच्छे से अच्छे प्लांट है वो दे रहा है। दुनिया में जो मिनरल वाटर है वो उसने बनाया है। जो हम ये ड्रिप एरीगेशन सिस्टम चला रहे हैं, ये हॉलैंड ने बना के दिया है, और उसकी वजह से यहाँ से हम अपनी सब्जियों से डबल पैदावार ले रहे हैं। जो उनके गटरों का गंद और गटरों का पानी है उसको वो खाद के लिए अपनी जमीनों में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पानी को वो फर्टिलाइजर के लिए यूज कर रहे हैं, और अपने समंदर के पानी को वो मिनरल वाटर बना रहे हैं। क्या है,
ان میں ٹیلنٹ ہے, ان میں کچھ کرنے کی جدت ہے, ان کے اندر کاوش ہے کچھ کرنے کی, اپنے ملک کا, اپنے لوگوں کا اور انسانیت کا بھلا کرنے کی. یہ لہسن ہے. اس لہسن کے 1 ایکڑ کی 400 من پیداوار ہے. دنیا کے کسی لہسن کی پیداوار 100 من سے زیادہ نہیں ہے. اب آپ خود سوچیں کہ آنے والا وقت بھینسوں کا نہیں ہے, گائے کا. آپ فارم دیکھیں گے, گائے کے دیکھیں گے, لوگ گائے رکھ کے زیادہ سے زیادہ 40 کلو 50 کلو دودھ لے رہے ہیں. بھینسیں اب کوئی نہیں رکھ رہا. ایک بھینس زیادہ سے زیادہ 10 کلو دودھ دے گی, چارہ اس نے گائے جتنا ہی کھانا ہے. کیوں لوگ وہ گندم کاشت کر رہے ہیں جو 100 من پیداوار دے رہی ہے؟ کیوں لوگ وہ گاڑی استعمال کر رہے ہیں جو تھوڑا پٹرول کھا رہی ہے؟ آنے والا وقت سہولت کا ہے. نوکیا کیوں ڈوب گیا؟ اسی وجہ سے کہ بٹنوں سے ٹچ والی سائڈ پہ نہیں گیا. آج آئی فون کیوں کامیاب ہے؟ سب سے اچھا موبائل دے رہا ہے, سب سے اچھی سہولیات دے رہا ہے, سروس سب سے اچھی دے رہا ہے, سب سے اچھی سروس دے رہا ہے. یہ ایک لہسن ہے. جس طرح آگے آپ نے تریاں یہ پکڑی ہیں کہ دوستوں کو میں بھی یہ دکھاتا چلوں کہ یہ ایک گنڈی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ ایک یہ گنڈی ہے, اس کی یہ نارمل ایک تری ہے, بہت بڑی نہیں جیون لہسن کی. یہ تری انرجی میں اس سے زیادہ ہے, نیوٹرینٹ میں اس سے زیادہ ہے, دوائیوں میں یہ استعمال ہوگی. شیلف لائف اس کی 2 سے 3 سال ہے. دنیا کے کسی لہسن کی 1 سال سے زیادہ شیلف لائف نہیں ہے. اب یہ تری اگر ہم اس کی ایک الگ کریں گے, یہ ایک چھوٹی تری ہے جو ہماری مائیں بہنیں ہیں گھر. آپ خود سوچیں امین صاحب, اپنے گھر کا ہی سوچ لیں کہ آپ ایک دفعہ یہ لہسن لے جائیں گھر اور وہ ایک تری ہنڈیا میں ڈال لیں. اب اگلے دن آپ ان کو یہ 4-5 گنڈیاں دیں جس پہ ان کا آدھا گھنٹہ ٹائم ویسٹ ہوگا. میں دیکھوں گا بھلا وہ یہ استعمال کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں. بے شک اس کا ریٹ ڈبل ہو. یہ جیون لہسن اللہ کی نعمت ہے پاکستان کو. اس کو استعمال کریں, اس کو زیادہ سے زیادہ کاشت کریں. پاکستان میں اس کی ضرورت پوری ہو گئی. ابھی تو یہ ایکڑ 3 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ 2 کروڑ 1 کروڑ لوگ منافع کما رہے ہیں. آگے جا کے جب یہ کھانے کے استعمال میں آئے گا, عام فصلیں 2 سے 5 لاکھ منافع دیں گی. جیون لہسن اگر پاکستان میں ہی رہا تو 30 سے 40 لاکھ دے گا. اگر ایکسپورٹ ہوا, یہ لہسن ایکسپورٹ کوالٹی کا ہے. دنیا کی ڈیمانڈ آ رہی ہے, دنیا کے اداروں کی ڈیمانڈ آ رہی ہے, انڈیا سے آ رہی ہے, امریکہ سے آ رہی ہے. میں چھوٹے لیول پہ کام کر رہا ہوں تو میرے سے وہ لوگ رابطہ کر رہے ہیں, جی ہمیں یہ لہسن اتنے 100 ٹن چاہیے. وہ اتنے 100 ٹن ہے ہی نہیں ہے. ہمارے نوجوان, ہمارے کسان, ہمارے بزنس مین اس کو کاشت کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. پاکستان میں ہزاروں لوگوں نے اس سے کروڑوں روپیہ کمایا. ہم تب ہی اپنا فائدہ کریں گے جب کسی کا فائدہ ہماری طرف سے ہوگا. نادر بھائی یہ بتائیے کہ عام جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں یا وہ افراد جن کے پاس پیسہ ہے, وہ پیسہ خرچ کر کے انویسٹ کر کے زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں, ان کو آپ کیا گائیڈ کریں گے کہ وہ جیون لہسن کتنے کا وہ بیج ملے گا, کیسے وہ لگائیں گے اور کتنے کروڑوں روپے وہ کیسے کمائیں گے, ان کو ذرا رہنمائی دیں. دیکھیں جتنا زیادہ آپ سیڈ کاشت کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو منافع آئے گا. 1 ایکڑ سیڈ آپ کو جو ہے وہ اس وقت 2023 میں جو ریٹ ہے 40 سے 50 لاکھ آپ کا 1 ایکڑ پہ خرچہ آئے گا. وہ خرچہ انویسٹمنٹ کر کے, کیونکہ سیڈ ہے مہنگا, یہ اتنی دیر مہنگا رہے گا جب تک بیج ہے, اور اگر سستا ہوا تو ہماری عوام کا آپ کو پتا ہے انہوں نے سارا کھا جانا ہے. لہسن وہ بڑا خوش ہو کے کھاتے ہیں, اس میں بڑی بیماریوں کا حل ہوتا ہے, انہوں نے کچا ہی چبا جانا ہے. یہ اگر سستا ملا, آسانی سے تری چلی انڈیا میں ڈالی, اس لیے اس کا ریٹ مہنگا. بیج کے لیے استعمال ہو رہا ہے. نیا لگانے والا بندہ جو ہے 1 ایکڑ میں 15 سے 20 من خشک سیڈ لگتا ہے جس کا 40-50 لاکھ خرچہ ہے, اور وہ اگر پورا خرچہ کرتا ہے تو اس کی آمدن کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 سے 2.5 کروڑ سے کم ہو. لیکن اگر وہ ماڈرن طریقے سے کرتا ہے, ہماری بات مان کے کرتا ہے, جس طرح ہم نے لگایا 2-3 سال ہماری پیداوار کم ہے, اس سال الحمدللہ بہت اچھی آئی, 400 من سے بھی اوپر گئی, تو پھر وہ بندہ 2-3 کروڑ سے بھی زیادہ پیسے کما سکتا ہے. سیڈ لیں, اپنا سیڈ گھر کا بنائیں. آپ 1 ایکڑ لگاتے ہیں, اگلے سال اس سے 8 ایکڑ بیج لگے گا, 8 ایکڑ سے اگلے سال 64 ایکڑ لگیں گے. اب 60-70 ایکڑ آپ کے 2 سال لگ گئے ہیں. اب 2 سال بعد بے شک اس کا ریٹ آپ 100 روپیہ لگا لیں, پھر بھی آپ کو 5 سے 10 کروڑ روپیہ آپ کا وہ ایکڑ 2 سال بعد دے گا. لیکن اگر ریٹ اچھا رہا, ایز اے بیج ہی بکا, تو پھر امین صاحب اس بندے کو کوئی بھی 1 ایکڑ سے 2 سال بعد 30-40 کروڑ روپیہ کمانے سے نہیں روک سکتا. لیکن اس کے لیے جو لگائے گا, جس کا بیج اپنے گھر کا ہوگا, اوریجنل جیون کاشت کرے گا, کسی اچھا گائیڈر اس کے اوپر ہوگا جو اسے ہر بات سمجھائے گا کہ اس طرح لگانا ہے, اس طرح لے کے چلنا ہے,
इस तरह आपकी पैदावार ज्यादा आएगी, फिर वो मुनाफा कमा सकता है। प्रदेश में बैठे वाले पाकिस्तान में अपने बैठे लोगों को कह सकते हैं एकड़ काश्त करें, एक कनाल काश्त करें। जो यहाँ पे है प्रॉपर्टी का तो अब बिजनेस ही तबाह हो गया है। अब तो प्रॉपर्टी से कोई पैसा कमा ही नहीं रहा। क्यों नहीं कमा रहा? कि हर जगह प्रॉपर्टी हो गई है। तो मतलब ये है नादर भाई कि अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करने की बजाय G1 पाकिस्तानी लहसुन की काश्त की जाए और फिर करोड़ों रुपया कमाया जाए। बिल्कुल। एक अहम बात मैं आपको बताता हूं कि G1 पाकिस्तानी लहसुन जब घरों में इस्तेमाल होना शुरू होगा, आय हाय हाय, तो वो जो हम चीन से, मिस्र से और इंडिया से लहसुन मंगवाते हैं और इस मद में हमें बड़ा भारी मिकदार में ज़र मुबादला देना पड़ता है, तो उसकी बचत होगी। और चूंकि पूरी दुनिया हमारा पाकिस्तानी G1 लहसुन मंगवाना चाहती है और जब हम बरामद करेंगे तो हमें ज़र मुबादला डॉलर की सूरत में बहुत ज्यादा मुनाफा भी आएगा। अच्छा मुझे ये बताइए नादर भाई कि अगर कोई शख्स, जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग प्रॉपर्टी में, हर जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर कोई पाकिस्तानी लहसुन G1 में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, फर्ज करें वो कहे जी मेरे पास 25 लाख है, 50 लाख है, तो वो आप ले लें, एक साल बाद आप उसको क्या मुनाफा देंगे, क्या होगा? अमीन भाई, दुनिया में कोई भी काम बगैर उस्ताद के नहीं आया। हर काम के लिए उस्ताद का होना जरूरी है, कंसल्टेंट का होना जरूरी है, अच्छे गाइडर का होना जरूरी है। अगर कोई भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, पहले तो इसी साल हमने 1-2 कनाल वाले भाइयों का सीड अपने पास लगाया है, लेकिन अभी हमारे पास जमीन मखसूस है और उसके लिए कोई भाई 4 कनाल मिनिमम लगाना चाहे जिसपे 20 से 25 लाख खर्चा आएगा, वो कांटेक्ट कर सकता है। चाहे वो प्रदेश में हो, पाकिस्तान में हो, सियालकोट आगे एग्रीमेंट करें और सीड हमारे से परचेज करें या किसी से ऑथेंटिक सीड ओरिजिनल G1 लहसुन हमें ला दें। अगर आपको ओरिजिनल की पहचान है, हो नो है, नहीं छोड़ देना, मतलब मेरे जैसा कोई बंदा भी उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, आप हमारे उसने से सीड नहीं खरीदनी, वो सारे काम आपने करने हैं, जगह आपकी, जमीन वो आपकी, काम जो हमें इन्वेस्टमेंट बंदा देगा उतने का आज के रेट के मुताबिक हम सीड उसका लेके अपने पास सेव करेंगे, हम ही लगाएंगे, हम ही उसकी देखभाल करेंगे, एंड तक उसके जिम्मेदार हम होंगे, हम उसे खुशक करेंगे और हम खुद ही उसे बेचेंगे। डिपेंडेंट ये होगा कि आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है उसका जितना भी महसूस रकबे में सीड लगा है, कल को 2024 में वो सारा सीड बिकेगा, जितने का वो सीड बिकेगा उसमें 70% प्रॉफिट आपको दूंगा, अच्छा 30% मैं लूंगा। यानी कि अपनी सारी मेहनत का मेरा 30%, आपकी इन्वेस्टमेंट आपको 70% दूंगा। लेकिन वही जिम्मेदारी अगर आप खुद उठाते हैं तो फिर तो आप मुनाफा लाखों की बजाय करोड़ों कमाएंगे। मेरे साथ लगाएंगे, मैं तो अपना हिस्सा लूंगा, लेकिन आपको जरूर, आपका बनता है, आपको जरूर मुनाफा दूंगा। और पिछले साल, इस साल वीडियोस जो मेरा चैनल है देसी बिजनेस इन्फो यूट्यूब पे, उस पर आप देख सकते हैं कि पिछले साल 10 भाइयों ने हमारे साथ लगाया था और अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें मुनाफा देने वाला बनाया और उन तमाम भाइयों को हमने थोड़ा बहुत जितना भी उनका मुनाफा बना, मुनाफा कमा के दिया। मतलब ये हम अगर रफ में कहूं कि मैं आपको 25 लाख रुपया कोई बंदा आपसे इन्वेस्ट करता है आपके साथ, एक साल बाद 25 का आप उसको कितना रिटर्न 25 लाख जो हमारे साथ इन्वेस्ट करता है वो आइडिया रख सकता है कि मार्केट रेट जो इसी साल चल रहा है वही हो, तो उसके लिहाज से वो 25 लाख से 60 से 70 लाख रुपया 25 के अलावा कमा सकता है हमारा प्रॉफिट निकाल के। G1 लहसुन 25 लगा लाख कोई आपको दे तो 60 लाख रुपया मुनाफा, यानी कि 25 लाख वो भी, तो 85 लाख रुपया आप उसको देंगे। डबल शाह डबल करता था। G1 जो है दोस्तों को डबल नहीं, ट्रिपल, 5 गुना करके दे रहा। वाह वाह, देखें ये नादर भाई ने जो कहा है कि अगर कोई इनके साथ इन्वेस्टमेंट करता है, जमीन इनकी, बीज ये लाएंगे, रखवाली ये करेंगे, फसल की पैदावार ये करेंगे और इसको बेचेंगे भी खुद, और अगर आप 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो वो 20-25 लाख रुपए भी आपको देंगे और 60 लाख रुपया मुनाफा भी देंगे। जी नादर भाई, ये जो इतना जबरदस्त पाकिस्तानी लहसुन जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है, अगर कोई शख्स आपसे इसका बीज लेना चाहे, क्या तरीकेकार है, वो आपसे कैसे राब्ता कायम करे? देखिए जी, आप भी आए हैं, आपको लोकेशन भेजी, आप सीधा डेरे पे आ गए हैं। सीड आपने देखा, सीड आपको कैसा लगा ये बताएं। जबरदस्त, मैं कहता हूं अमीन हफीज का दिल बाग बाग हो गया। हाय तो दोस्तों, आपने तहसील डस्का, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, मेरा नाम नादिर अहमद है, नंबर 0326 23 27 810,
واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں, کال اکثر نہیں ہوتی, کال بھی کر لیں انشاءاللہ, ہر بھائی کو ٹائم دیں گے, کسی نے مشورہ کرنا ہو. تحصیل ڈسکا, ضلع سیالکوٹ, 2 جگہ پہ ہمارا ڈیرا ہے, منڈے کی اور پیرو چک. آپ رابطہ کر کے, کوئی سیالکوٹ کا بھائی ہے, کوئی پاکستان کے, اب تو یہ ہر علاقے میں لگ رہا ہے, تھوڑا تھوڑا آپ کسی بھی زمین پہ اس کو اپنا موبائل نمبر بتائیں دوبارہ ذرا, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. 0326 23 27 810. رابطہ کر کے موسٹ ویلکم, ہمارے مہمان ہیں, ضرور چکر لگائیں, اور لگائیں یا نہ لگائیں, جیون کو آپ دیکھ ہی جائیں. آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے بتائیں گے کہ پاکستان ایک ایسا لہسن بنایا ہے جس کی جوڑ کا لہسن پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. ہائے, ہمیشہ آپ کہیں گے سب سے پیارا پاکستان, اور پاکستان نے جو لہسن بنایا ہے, جیسے اس کی برآمدات شروع ہوگی پوری دنیا میں دھوم مچ جائے گی.